Dragi moji gledatelji, specijalno osobe iznad 50 godina života, vi ste nažalost meni u jako velikoj opasnosti od velikog broja bolesti i oboljenja. Vjerojatno sad kada me gledate već bolujete od puno problema, gutate kemijske sintetske lijekove, idete lošu hranu i vama je sve gore i gore. Danas ću vam preporučiti i reći koji su najvažniji minerali, vitamini i ostali nutrijenti koji vama značajno trebaju svaki dan ukoliko želite biti na duge staze zdrava osoba i da poboljšate svoje zdravlje. Dati ću vam specijalan dodatak prehrani koji je dio moga Mario Lab internetskog dućana, specijalni minerali i vitamini za vaše zdravlje. Mi kada govorimo o osobama nakon 50. godine života, a danas se nažalost to već pomjerilo na 40, na 30 godina, u jako velikom ste riziku od najgorih bolesti modernog čovjeka. To je prije svega visoki krvni tlak, to je dijabetes, to je srčani udar, to je moždani udar, to je recimo demencija, problemi sa očima, problemi sa jetrom, problemi sa bubrezima. Po mom iskustvu, i to sva studije pokazuju, što više lijekova pijete, sintetskih lijekova, to ste sve gore i gore. Ima još jedan ogroman problem osobe što ste starije. Mi nažalost i ja, za Boga miloga, kada nemam nekakvu opciju, jedemo ovu zatrovanu hranu koja je krcata kemikalija. Vi što više jedemo ovu hranu, kupujući iz dućana, mi u naše tijelo stavljamo tisuće i tisuće kemikalija koji praktično u svom sastavu nemaju niti jedan mineral ili vitamin, ali ima ih jako malo. I mi što smo stariji i što imamo više od 50 godina, nama tijelo ne može apsorbirati one minerale i vitamine kao kad smo bili mlađi. Za lakše razumijevanje, kada ste imali 20 godina pa ste pojeli jednu jabuku, od te jabuke ste dobili određene minerale, vitamine, nutrijente. Kada tu istu jabuku pojedete sa 50 godina, vaše tijelo ne preradi ni blizu onoliko minerala i vitamina, recimo možda 50%. Kad imate 70-80 godina, ta se situacija smanjuje i rekli smo, danas prosječan životni vijek se značajno smanjio, živimo 70-80 godina i najčešće zadnjih 10-20-25 godina živimo u bolestima, rakovima, tumorima, tlakom i sl. Zato veliku ulogu igraju u našem zdravlju, specijalno nakon 50. godine, minerali i vitamini. A koji su najvažniji minerali i vitamini koji vama apsolutno trebaju? To će biti prije svega vitamini B skupine, posebno vitamin B1, B2. Apsolutno će vam trebati vitamin A, koenzim Q10 vam je nevjerojatno bitan. Ono što ću vam preporučiti, apsolutno će vam trebati kalcij, magnezij, cink i specijalno ću vam preporučiti da uzimate nešto što se nazivaju omega-3 masne kiseline. I ja bih vam uvijek bio najsretniji kad bih vam rekao, vi ove minerale, vitamine, nutrijente uzimajte iz hrane, nažalost nećete ih dobiti, to je praktično nemoguće, ali vam trebaju svaki dan za Boga miloga. I što onda možete tu napraviti? Možete me danas poslušati i ja ću vam preporučiti da uzimate nešto što se naziva Fitline generacija 50 plus. To vam je specijalni dodatak prehrani koji možete kupiti u mom dućanu zdrave hrane. Izgleda vam prilike ovako. Kutija, imate piše 50 plus i dobit ćete u kutiji neki 30 pakiranja samih vrećica sa jednim specijalnim prahom u kojemu imate koenzim Q10, koji imate omega-3 masne kiseline, vitamine B skupine, imate nešto što se naziva crveni ginseng, imate lutein, imate zeaksantin, izoflavoni i mnogo čistih prirodnih dodataka prehrane, zapravo krcatim mineralima i vitaminima što trebaju svaki dan. I vi kada uzimate ove nutrijente u samo jednom napitku dnevno, vi ćete sprečavati i srčani udar, sprečavat ćete moždani udar. Isto tako, ovaj dodatak prehrani kontrolira krvni tlak, potiče rad mozga, bolje pamćenje, bolju koncentraciju. Gubitak pamćenja sprečava demenciju, sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka, prirodni način je sprečavanja gihta, štiti kožu i sprečava vidljive znakove starenja, sprečava dijabetes, uravnotežuje rad hormona, pomaže čak od menopauze i poboljšava vid i još puno toga. Ima snažna antikancerogena svojstva, specijalno koenzim Q10. Da ovo prevedeno znači, kada popijete jednu čašu, a danas ću vam demonstrirati kako ćete ju piti, to je kao da ste popili i pojeli najbolju hranu, krcatu mineralima i vitaminima svaki dan, samo što to ne radite. Ono sve što će vam trebati, treba će vam jedna vrećica, jedna čaša sa jednom malom kašikicom i uzet ćete jednu vrećicu jedan puta dnevno i uzet ćemo i otvorit ćemo. Dakle, unutra je specijalni prah koji je krcat sa nutrijentima, ovim mineralima i vitaminima i sve što ćemo trebati, uzet ćemo samo malo. Prah vam izgleda ovako, vidite unutra, uzmemo i nasipamo ga u samu posudu.
prah. Još će nam samo trebati otprilike 200 ml vode. Voda. I to sve lijepo promiješamo. Sve što trebate, dakle, popiti ovih 200 ml dnevno. Super je ukusan napitak. Ja 47 godina, ja ga svakodnevno redovito konzumiram i pijem. I stvarno moja topla preporuka i svima vama da uzimate napitak. Vi koji vjerujete u zdrav način života i koji vjerujete ono što vam govorim zadnjih 5 godina, uzet ćete ovaj dodatak prehrane, imate ga kupiti na mom internetskom dućanu zdrave hrane i u njemu imate sve bitne minerale i vitamine, specijalno za osobe nakon 50. godine života, i na ovaj način prevenirate mnoge potencijalne probleme. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti? Na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Komplet od moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici Mario Lab HR. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mario Lab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka, sprječavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa, depresije, anksioznosti, sprječavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprječava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprječavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, Pro Shape. Služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprječava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive, te potiče zdravo mršavljenje. 5. generacija 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprječava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak prančeva sprječava, demenciju, sprječava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6. Cell Shoots služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost otekline, sprječava dijabetes. 7. Beauty Inside. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja pore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8. C Balance. Ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprječavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprječava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9. Munogen. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka
i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola. Poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava varikozne vene. Sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres. Štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10 Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila. Kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola. Poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11 Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artrovskih promjena u kukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artrotske promjene koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine. I pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.